दीनी तकरीरों और इस्लामी मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर टाइप करें मंसूर MANSOOR स्पेस अहमद AHMED स्पेस मदनी MADANI। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि नया ऑडियो और वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आइए हम और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि रोजा की हालत में कौन सी चीजें जायज हैं और कौन सी चीजें नाजायज। रोजा की हालत में कौन सी चीजें जायज हैं और कौन सी चीजें नाजायज हैं। आप ये जानते हैं कि इस्लाम बहुत आसान दीन है, एक बात। दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को परेशानी और तंगी में नहीं डालना चाहता है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए कुछ चीजें ऐसी बनाई हैं कि रोजा रखने के बावजूद अगर वो चीजें वाकई होती हैं तो उनके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हीं में से एक चीज मिसवाक जायज ही नहीं बल्कि अफजल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आती है वो आम है कि अगर मेरी उम्मत पर शाक नहीं गुजरता तो मैं हर वजू के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। इसमें रमजान या गैर रमजान की कोई तहदीद नहीं है। इसी तरह से जियाद बिन जरीर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने रोजा की हालत में उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से ज्यादा मिसवाक पर मुदावमत करने वाला किसी को नहीं देखा। यानी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु रोजे की हालत में भी सबसे ज्यादा मुदावमत करते थे मिसवाक करने पर। खुलासे कलाम ये कि मिसवाक करना जायज है। इसी तरह से कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये और बात है कि रोजे की हालत में ज्यादा हम ना पानी चाहें या गरगरा ना करें कि हलक से पानी उतर जाए, नीचे उतर जाए। वक्त जरूरत किसी चीज को चखना, वक्त जरूरत ये नहीं कि आम तौर पर कोई भी चीज उठा करके हम चखते रहें। अगर किसी चीज की जरूरत ही पड़ गई है तो हम उस चीज को चख सकते हैं, उसमें कोई मजायका नहीं है। इसी तरह से खवातीन के लिए इस्तेहाजा का खून, इस्तेहाजा वो खून होता है जो हैज और निफास के अलावा होता है। अगर वो खून आ जाता है तो औरत का रोजा फासिद नहीं होता है और हर औरत को पता होता है कि हमारे अय्याम हैज क्या हैं या नापाकी के अय्याम क्या हैं। अगर उसके अलावा खून आता है तो उससे उसके रोजे पर फर्क नहीं पड़ता है, नमाज भी पढ़ेगी और रोजा भी रखेगी। इसी तरह से रोजा की हालत में सुरमा लगाना, इंजेक्शन लगवाना, नाक कान में दवाएं डालना, इन सारी चीजों से भी रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भूल कर खा पी लेने से, अगर कोई शख्स भूल कर खा पी लिया, पूरा का पूरा खा लिया, खा करके सो गया, उसको ख्याल नहीं है, फिर याद आता है कि मैं तो भूल गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को खिलाता पिलाता है, लिहाजा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से थूक और गर्दो गुबार का हलक में उतर जाना, इससे भी रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से अगर किसी शख्स को गुस्ले जनाबत की जरूरत हो, तुलुए फज्र हो गई, ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? क्या उसका रोजा फासिद हो जाएगा? नहीं, उस पर भी उसका रोजा फासिद नहीं होता है। उसको गुस्ल कर लेना चाहिए, वही उसके लिए काफी है। आइए उन चीजों को देखते हैं जिनसे रोजा टूट जाता है। कसदन कुछ खाना पीना, अगर जानबूझ करके किसी ने कुछ खा पी लिया तो जाहिर सी बात है उसका रोजा फासिद हो जाएगा। जानबूझ करके उल्टी करना, तय करना, अगर खुद बखुद हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर क़य गालिब आ जाए यानी खुद हो जाए उस पर कज़ा नहीं, और जिसने जानबूझ कर किया तो उसे कज़ा करना चाहिए। उंगली डाल करके या किसी तरह से अगर वो जानबूझ कर करता है तो उसको कज़ा करनी पड़ेगी, लेकिन खुद उल्टी हो जाने से कुछ नहीं होता। यानी इसी तरह से हैज़ और निफास का खून आना खवातीन के लिए जो खास है, अगरचे रोजा अभी इफ्तार करने ही वाली औरत है लेकिन खून जाहिर हो गया, अगर जाहिर हो गया है तो उसका रोजा फासिद हो जाएगा। लेकिन अगर जाहिर नहीं हुआ, वो महसूस कर रही है, तो उसका रोजा फासिद नहीं होगा। तो हैज और निफास की वजह से भी रोजा फासिद हो जाता है और इसकी क़ज़ा बाद में है। इसी तरह से मनी निकालना, जानबूझ करके शहवत की वजह से या किसी तरह से मुसनी वगैरह से अगर कोई शख्स
منی کو نکالتا ہے روزہ رکھتے ہوئے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. لیکن اگر وہی شخص سو رہا ہے, خواب میں منی خارج ہو جاتی ہے, نکل جاتی ہے, تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, چونکہ یہ قصدن نہیں ہے اور وہ جان بوجھ کر کے ہے, جان بوجھ کر کرے گا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. اسی طرح سے روزہ توڑنے کی نیت کر لینا. اگر کسی شخص نے روزہ توڑنے کی نیت کر لی, کچھ کھائے پیے یا نہ کھائے پیے, بلکہ علماء کا اکثر یہ اتفاق ہے کہ اگر اس نے نیت کر لی ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسی طرح سے آخری چیز, جمع اور ہم بستری کرنے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہوئے یہ کام کرتا ہے تو. لیکن یہ ایک عمل ایسا ہے جس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. باقی جو اوپر چیزیں بتلائی گئی اس میں خالی قضا ہے, توبہ ہے, استغفار ہے, لیکن اس میں قضا اور کفارہ دونوں. قضا یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے گا, اور کفارہ یہ ہے اس کے لیے کہ ایک گردن آزاد کرے یا 60 روزے مسلسل رکھے, 60 روزے کانٹینیو رکھے, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یہ اس کا کفارہ ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے معذوروں کا بھی خیال کیا ہے. معذوروں میں سے وہ لوگ جو بڑے بوڑھے ہیں یا مریض ہیں, مستقل مریض ہیں, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین, کہ ایسے لوگ جو بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں, مریض ہو چکے ہیں, مرض جانے والا نہیں ہے, ایک مسکین کا کھانا کھلاتے رہیں, ان کو قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے مسافر ہے اگر کوئی, یا مریض ہے, یہ دوسرا مریض ہے جو چند دنوں کا مریض ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ ان دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھے گا, لیکن وہ بعد میں اس کی قضا کر لے گا, اس کو رخصت ہے, وہ چاہے رکھے یا چاہے چھوڑ دے. اسی طرح سے لیکن مریض اور مسافر کے لیے قرآن مقدس نے یہ بھی کہا ہے وَأَن تَصُومُوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے. مثال کے طور پر ہم اور آپ یہاں سے سفر کر رہے ہیں, 4 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا فلائٹ سے ہم جا رہے ہیں, ایسی صورت میں ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں, اگر ہم رکھ لیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے, رکھ لینا زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے رخصت ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے. اسی طرح سے وہ عورت جو حمل والی ہے یا وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہے, اگر حمل پہ اس کے نقصان پہنچ رہا ہے, یا وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہے بچے کو پورا دودھ نہیں مل رہا ہے, ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی وہ عورت قضا کر لے گی. اسی طرح سے حیض اور نفاس والی عورتیں کہ جب ان کا خون شروع ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہ نماز پڑھیں گی اور نہ روزہ رکھیں گی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسے ہوتی تو ہمیں بعد میں روزے کے قضا کی حکم دیا جاتا, نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. یعنی ایسی صورت میں وہ عورت روزے کی تو قضا کرے گی لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی.